Hello, may ngapon. Ito sa graduation karon. Sa gym. Tumbler. Graduation na mga kapitik. Anak buhay. Picture. Marching ang mga graduates. And the two data workers from Barangay Kalupaan. Daycare. Galliano of Santa Gemma Child Development Center, Simona O. Sanday of Mocles Daycare Center, Reza Aradion of Mount Rad Daycare Center. Daycare center na mga idol.